ko han edan pacho me ko han edan na woman bi a ono so han dan esa me ko start na no di dua botata me a ye ya no afakusua si mebo odua wako han wo dan ono so tenant phobia ono so ye tenant Onya ni hwe na no anso afakusua menya ni hwe ba kasa mu ne ho ne yentonka pacho me ko na be say 2 months enti no bi ya de wo mi dan ni mu pacho no bi ya de wo mi dan ni mu na mi TV mi so bi mfa mo dan ni mu ma mi nti na me ya de ameton bread wo traffic mu nti na mi se me yesti wasi ho na Sunday enti na maame no o play wi ode ne praye e be twere me dan no me window no side ho enti sa me ya de na me twere praye no ko nchen kakla nti no onu fira sorry bye ana obepeja me coupot no kosi me do me kwan na no pense minim supply ye mfa mbe nsu enti me de na me si na me so ma se e ka kanka valanda ye nim ye me manimu ba ma mfa anya asem ti feru ane kobo edani pipa maame ana o se de ha obia no na me yitu musama pesa o kira me valanda ye nim bia metimi aya ade ne na no me ya ade ma abufu se ho ye nenim na maame na korura de ma kofa kosua tu mi feru a mu ye mienu no mu gina ho mi agent gina ho na maame kofa kosua tu se obebo mi dua se on fa me coupot on pejaye eno ntin koda na ye ko ba se me dan tamaso ana nko pa feru a chew se on ma me break akla ntin ka be ya onji wan yi ade wo de mi guso a me pedan ni bintinka menya bi a de chena menya bi cross maame ne se one me snifio ntima ne nyim sika enti me mpa bi nso so nko pe foforo kosua nso na me no akwa achima na me okay mate maame ne se wonte ase se me pa feru a chewa feru age atum ti ono no de ne nkwakro de betwa so se me frifie ho enti ono de wonte ase maame ti me to me ho di matama se mabo odua me de yefun ma nyina da ase me de wabusua nyina da ase mama odi matam sa ma ko hyedem me nka hwe afa de oso akofo obi se o metwa me light mu na me hwe ba bia me hwe TV ni nyina mu no me nkasa mu nyina mo hide ye nyina ye hide obi a woni valanda obi nko obi die mu ni nyina me nkasa no debi maami sam ni na wo form say me minti won kwa so Sunday no e no to me ho a bru me nua di me yefum ma eni magusua nyina ada ase man kasa na mko shede avede ko ba ni say onti ase say firu anama me time say me mfa mpedan ni bi ana time na so a me da so tifi ho enu akosua ton de wonti ase na Saturday mimi kwa achima ba ya na ese wasi